Rồi na. বরংনিয়ঙৈ যে হিমবতক আবনি হলো আর কুথুম লাইমং পান্ডা ও পান্ডানি বরম গানাং আচুকফাং tei tinior abo hai hai chine i bharat ha kotoro ba tripura hawo teibo amtoi সংবিধান এবা কনস্টিটিউশন রগই বিশিবা লাইই আমতই চংমারি অন্যায় হাই জাত আমতই কাইসা যে সংস্থা বা কনস্টিটিউশনাল ইনস্টিটিউশন ইয়া এডিসি ইংরাজি আইখর বাই এডিসি সিমিয়া এডিসি যে কক্থাই কথাম বা ওয়ার্ড অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল সিমিয়া এডিসি আবো বিশিবা হলো লুকরংন गोबां माइबां फुनुगै हाजार हाजार चाकरि रिनाय ग्रेटा त्रिपुरा लेन्ड खायनाय सुइजारलेंड खायनाय त्रिपुरा हानो एडिसि आमचयनो
बेबाक फाइसिंगो हायुंनि जतने सलाय कुचुक वर्ल्ड क्लास खाइनाय होनाय बिसिबावल खुतुं तुंनै तुंथाम बांनानै रिंनाय कांसा कायनै बांनानै कम्बल कायसा कायनै बांनानै सेमि एडिसिया तामनि बागै एडिसि अंखा चीनी भारत हास्तेओ 1952 इंराजी सेमी चंगमारी सेंजागो 1950 इंराजी सीमे चीनी संविधान एबा कन्स्टिट्यूशन सुइजागो त्रिपुरा हास्तेनि बागै एडिसि खाइजाक खादे चीनी संविधान कन्स्टिट्यूशन एडिसि खबजाक खादे 52 इंराजी सीमे लोकसभा भोट रेखा विधानसभा भोट रेखा पंचायत भोट रेखा त्रिपुरा हस्ती एडिसि भोट अंखा दे एंखे तमनि बागे एडिसि खाइना नंखा ये त्रिपुरा हस्ते है अब ताई बेबाक लोकरंगने लगे चुंबो आबनो साइमानो आबनो गसियो इ त्रिपुरा हा 1400 বছর चीनी राजा रकबाई शासन खाइजाक एक राज्य 1400 বছর रायकसम तेब हजार हजार सेंक्राग रक विदेशी शत्रु एनिमी हईते इ त्रिपुराहानो रक्षा खाई चीनी इ राज्य स्वाधीन खायतन 1949 इंराजी ओ राज्य जे स्वाधीन तंत्र तई भारत हास्ते बाय जुकमा खाइखा तमनि बागै भूटान तखनो भूटान राजा दङ भूटान आलादा देश दङ तमनि बागै बर' खाइया इरान बाय আমেরিকা যুদ্ধ दङ 1500 2000 3000 किलोमीटर हाकसाल हईते मिसाइल बोमा ठिकलाई दङ आबनो पर्यन्त मोबाइल नुक दङ 400-500 फुट बिसिङ बांकार बिसिङ हुइजाक दङ अरब बोमा ठिकलाई बरक बुथारै दङ आबो पर्यन्त चीनी मोबाइल नुगो तब हुइनानै किछु करई हुइमानिया खाना खादे चीनी पूर्व त्रिपुरानी एमपी दिल्ली पार्लियामेंट ग्रेटर त्रिपुरालैंडनि बागै 125तम संविधान संशोधननि बागै कक बरंग अष्टम तपशिल शीतकनि बागै कक थाइसा साखा खाना खादे खानाया अंगै ताखो बुखरब एडीसी अब एडीसी सिमिया अब कक जे कुथाम कक सिमिया एडीसी अंखा त्रिपुरा सारंनि बागै रक्षा कवच जोंताय हा कुमा जागियातै चीनी आमानि कक कुमा जागियातै चीनी रिगनाय रिसा सामाथि बुबार हजागिरि गरिया ममितानसो कुमा जागियातै चुंबो गुबुन बरक हाय बखरक कुचुक खायै हायुङो चीनी त्रिपुरा सानो चीनी त्रिपुरा हानो ताइबो क्राक खायतिसनानि बामफ्रन बादे आबो खायमाया तिनि खुमुलङ थांनाय बिसिबा कताल खायै इ थाइसा बगजागिया किन्तु खुमुलङ नरगै खुमुलंनि फानबाय किसु बरक
25-30 লাখ টাননি গাড়ি কাগো শুধু এক্সিকিউটিভ মেম্বার এমডিসি রগিয়া নমিনেটেড কমিটির চেয়ারম্যান বরক 2 তলা 3 তলা সামংতাঙো জনগণনি বাগৈ সোসাইটিনি বাগৈ দফানি বাগৈ যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার নাঙো তাইব স্কুল তাইব কলেজ তাইব হসপিটাল তাইব লামা তাইব তুই তাইব ফেরাং চাকরি আবো করই থাংনাই বিসিবা এডিসি লুট টং থাংখা চিনি ইমান লুট টং থাংখা যে কোনো জাতি দফা যদি মুথাঙ্গানি নাঙো পইলা তামুনাং এডুকেশন শিক্ষা এডিসি আমসয় 1600 স্কুল এই যে মিয়াওখালীক বিধানসভা অধিবেশন থাঙো ডাক্তার মানিক সাহা মুখ্যমন্ত্রী বরংনি কথা লাইজাক সরকার নিয়ে মন্ত্রী অকরা উত্তরীয় জনসংখ্যা ত্রিপুরা হস্তেও কটা স্কুল সিঙ্গেল টিচার খরকসা সিমি টিচার বাই চলিতং 345 কটা স্কুল পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক নাই আরো প্রায় 500 বাই 350 বুসুক 800 নি সালে কবাং হিংখাই এডিসি আমসয় ও স্কুল মাস্টার করই স্কুল চলিয়া সাবনে বুসা মূর্খং নাই সাবনে বুসা ই যুগ ই এরা হইতে উগলগ কলাই নাই টিপ্রাসা আং সুংখা ও খরকথাম চিনি টিপ্রামথানি এমএলএ রংন তাখুগ্রক খানাখাদে হ্যাভ ইউ হার্ড কেবো কেবো কক বরক মানিয়া হিন্দি সাগো ইংরাজি সাগো সুংখা মাই ডিয়ার ব্রাদার হ্যাভ ইউ লিসেন দিস স্টেটমেंट मेड बाय द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आप सुना है क्या फ्रोक कॉक साइमनिया अंके ताखु बुखरा